बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, उलझनें बढ़ती जा रही हैं और उलझनें बढ़ाने के ज़िम्मेदार सियासतदान हैं, अपोजिशन है, हुकूमत है। आवाम मसाइल दर मसाइल का शिकार होती जा रही है और सियासतदान है इस मुल्क के उलझनें बढ़ाते जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये कैसा डिलेमा है, ये कैसा अलमिया है कि हमारे सियासतदान अवाम को और मुल्क को मुश्किलात से निकालने की बजाय इसको मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं, कौम को तकसीम कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन उलझनों के हवाले से बात करेंगे और सबसे बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान पर आज चारसद्दा में मौलाना फजलुर रहमान ने लगाया है। उन्होंने इमरान खान के धरनों को मुजरे करार दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान को इसराइल, अमेरिका और इंडिया का एजेंट भी करार दे दिया है। इमरान खान भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी ये कह दिया है कि जो NRO देंगे चोरों को वो गद्दार होंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बातचीत करेंगे कि कौन किस पर क्या इल्ज़ामात लगा रहा है और पिक एंड चूज़ की पॉलिसी है, पसंद नापसंद की बिना पर फ़ैसले हो रहे हैं जो कौम व मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक होंगे। ये बात सच है और साबित हो गई है कि इमरान खान एक बहुत बड़े लीडर हैं, अगरचे वो सियासतदान नहीं हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उन्हें बंद गली में धकेला जा रहा है, लेकिन वो डटे हुए हैं। इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, आज चारसद्दा में और मर्दान में बहुत बड़े जलसे हुए। एक तरफ फजलुर रहमान जो PDM के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने इमरान खान को आड़े हाथों लिया और उसके जवाब में इमरान खान ने मर्दान और चारसद्दा में बहुत बड़े जलसे किए और फजलुर रहमान को बड़े तगड़े जवाब दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने आज चारसद्दा में अपने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान धरने नहीं कर रहे, जलसे नहीं कर रहे, वे मुजरे कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो अपने जलसों और धरनों में कौम की बेटियों को, जैसे माजी में उन्होंने कहा था कि वो नचा रहे हैं और भंगड़ा डाल रहे हैं और ख़ुद को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान जो है, उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि CPAC को जिसने जाम किया वो इमरान खान है और इमरान खान इस हवाले से इसराइल, अमेरिका और इंडियन एजेंट हैं और उनके साथी हैं। और इमरान खान को उन्होंने आज फिर पागल शख्स करार दिया, जिसके साथ साथ उन्होंने ये भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि इमरान खान का अगरचे और कोई टक्कर का आदमी नहीं है, लेकिन अजमल खान उनकी टक्कर के आदमी हैं और उनका मुकाबला करेंगे हर जगह। ये टक्कर जो है, ये उन्होंने पहली दफ़ा कहा कि कौन, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान जो है उसका मुकाबला ना नवाज शरीफ कर सकता है, ना फजलुर रहमान कर सकता है, ना जरदारी कर सका है। तो इस हवाले से उन्होंने आज, शुक्र है, ये भी तस्लीम कर लिया कि इमरान खान का वो जो मुकाबला है वो नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ अजमल खान उनके मुकाबले में लाएंगे और वही मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो है वो उन्हें मर्दान में जलसों से और चारसद्दा में भी जलसों से खिताब किया और मौलाना फजलुर रहमान को एक मरतबा फिर ये कहा कि डीज़ल की कदर व कीमत जो है वो कम हो गई है और उन्होंने कहा कि ये जो NRO ले रहे हैं ये गद्दार हैं और इन्हें देने वाले भी गद्दार हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर अदारों को निशाना बनाया। अच्छा, इसके ये तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथी आज़म स्वाति जो हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इससे मैं ये कहूँगा कि एक डिलेमा है, एक अलमिया है कि हमारे मुल्क को, कौम को ये सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए किस तरफ ले जा रहे हैं और
آنے والے دنوں میں اس کا خمیازہ قوم بھگتے گی. یہ جہازوں پہ بیٹھیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے اور قوم جو ہے وہ بھگتے گی یہ سارا کچھ. اگر میں یہ بات کروں کہ ملک کے طول و عرض میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، سیلاب ہے، لاقانونیت ہے اور ذخیرہ اندوزی عام ہے، پولیس جو ہے وہ بے لگام ہے، تو یہ بجا نہ ہوگا. اس پر کسی کی کوئی جو توجہ نہیں ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں. اب میں آتا ہوں میں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ کہ کیا عمران خان واقعی مجرے کر رہے ہیں؟ کیا ان کے جلسے جو ہیں وہ مجرے ہیں؟ کیا ان کے دھرنے مجرے ہیں؟ یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ عمران خان ایک بہت بڑے لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں. اگرچہ وہ سیاستدان نہیں بن سکے، میں پھر یہ کہوں گا، لیکن یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا عمران خان کے جو دھرنے ہیں حق کے لیے، عوام کی، عمران خان کہتے ہیں کہ وہ آواز بلند کر رہے ہیں، یہ کیا مجرے ہیں؟ یہ مجرے کی کہانیاں کر رہے ہیں؟ یہ سوال ناظرین میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے آج کے پروگرام میں آپ اس کا جواب خود دیں گے. میں اس پہ اپنی رائے نہیں دوں گا، آپ جواب دیں. ایک طرف فضل الرحمان ہیں، دوسری طرف عمران خان ہیں، انہوں نے آج مجرے قرار دے دیا ہے. تو اس کا جواب آپ مجھے آج کے پروگرام میں اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا تاکہ کل میں آپ کی فیڈ بیک کی وجہ سے ایک نیا پروگرام لے کر اس کو ٹاپک کے لے کر آگے بڑھ سکوں. لیکن اس پہ میں ایک بھی بات جاتے جاتے پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ پسند ناپسند کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. ایک طرف جو کل فیصلے ہوئے تھے، پہلے مریم نواز کی رہائی ہوئی تھی، پھر جو FIA کا مقدمہ تھا، پہلے نیب کا تھا، اس سے جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اس سے شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو رہائی ملی اور وہ بری ہو گئے. اور اس کو آڑے ہاتھے لیا قانون دان اعتزاز احسن نے، جس کے جواب میں ایک ٹویٹ جو تھا وہ اعظم سواتی نے بھی کیا. اعظم سواتی کو اس ٹویٹ کے جرم میں ڈال دیا گیا. لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جنہوں نے اداروں کے سربراہان کو آڑے ہاتھوں لیا، چوری اعتزاز احسن، انہیں کسی نے پوچھا تک نہ. انہوں نے بالکل اوپن کہہ دیا کہ یہ کس نے بیڑا گرک کیا ہے اور کس نے انہیں بری کروایا ہے، کس نے کردار ادا کیا ہے. تو انہیں کسی نے پوچھا تک نہیں. یہی عمران خان کا رونا ہے کہ یہاں پہ پسند ناپسند کی بنا پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے اور ظلم زیادتی ختم ہونے چاہیے. یہ سوالات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا دونوں کی رہائی جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے. اور دوسرا فضل الرحمان جو ہے، انہوں نے جو عمران خان کے جلسوں اور دھرنوں کو مجرے قرار دیا ہے، یہ مجرا کہانی کیا ہے؟ اس کا جواب ناظرین آپ پہ چھوڑتا ہوں. جاوید اقبال کو دیں اجازت. اللہ حافظ.